क्रिसमस हो, ईस्टर हो या कोई हमारे सिख भाइयों का कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो माइनॉरिटीज़ हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो ईसाई बिरादरी से हो, सिख बिरादरी से हो, हिंदू बिरादरी से हो या फिर कोई और मज़हब से हो, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैंने सिर्फ ये एक सियासी स्टेटमेंट नहीं था कि माइनॉरिटीज़ मेरे सर का ताज हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि उनको यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज है और इस मुल्क में उनका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना किसी और पाकिस्तान का है। हेलो एंड वेलकम टू बैक राम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपनी यूट्यूब फैमिली को नए व्लॉग में। फ्रेंड कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड आज जो है मैं आप लोगों को जो है पंजाब सीएम पाकिस्तान मरीम नवाज साहबा से मिलवाने वाला हूँ, फेस टू फेस लाइव दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने जो है पाकिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स का हक बताया है। क्या एक हदीस से बयान करेंगे। ये प्रोग्राम 22 जनवरी 2025 ये अवान इकबाल लाहौर किया गया, जहाँ पर मिनॉरिटी कार्ड्स इस डेट में लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की और आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि क्या फरमाते हैं सीएम साहब। पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ मुश्किलात हैं वो सब बयान करेंगे, कितने दिनों में हल करती है और क्या वादे करती है। यहाँ पर लोग तशरीफ रखते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि ये खूबसूरत ये जो मंजर सजा हुआ है मेरे सामने, यही हमें बहुत मजबूत लड़ी में परोए हुए हैं, जिस लड़ी को मैं पाकिस्तान कहती हूँ। और मेरा तो झंडा भी जो हमारे मुल्क का झंडा है वो भी वो सफ़ेद रंग के बगैर उस झंडे की तकमील नहीं होती, वो झंडा पूरा नहीं होता जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आप लोग हैं। तो वाकई आप मेरे सर का ताज हैं और आज मुझे खुशी है कि हकदार को उसका हक मिला है। मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब का, जो कि हमारे पाकिस्तान के पहले सिख मिनिस्टर हैं, और हमारे मिनिस्टर हैं सिख। आप यकीन करें इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे सरहद पार से मुबारक पैगाम आए, पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगाम आए और मुझे ये खुशी हुई कि इनकी अपॉइंटमेंट को, पाकिस्तान के पहले सिख मिनिस्टर की कैबिनेट मेंबर की अपॉइंटमेंट को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक हदीस पढ़ना चाहूँगी जिसने सब कुछ खोल के बयान कर दिया। उसके बाद कोई एम्बिग्विटी, कोई उसमें दो राय नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा, उसका हक छीनेगा, उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालेगा या उसकी कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे लेगा, तो क़यामत के दिन मैं इसके खिलाफ गवाह बनूंगा। ये है मेरे मज़हब का, दीन का, इस्लाम का दर्स जो वो हमें अक़लियतों के बारे में देता है। और ये पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ना सिर्फ मेरे मज़हब ने मेरी रहनुमाई की, बल्कि मेरे वालिद ने हर मौके पे मेरे लिए एक वो मशअल राह बने। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ मत कहो, ये उनकी तौहीन है। वो नंबर में शायद दूसरे मज़ाहिब से कम होंगे, लेकिन वो पाकिस्तानियत में किसी से कम। क्रिसमस हो, ईस्टर हो या कोई हमारे सिख भाइयों का कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, आप देखते हैं कि मैं उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल होती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले ईस्टर आया तो मैं मरियमाबाद गई और मुझे मरियमाबाद में जब मैं गई तो मेरे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने इतने प्यार से मेरा इस्तकबाल
کیا اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ مریم آباد میں 130 سال کے بعد کوئی حکمران آیا ہے۔ میں ہر تہوار میں، ابھی کرسمس تھی تو میں آپ کے ساتھ آپ کے فنکشن میں گئی، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ میری کو تمام ڈیپٹی کمشنرز کو اور میری پوری ٹیم کو یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار ہو، ہمیں ان کی عبادت گاہوں کو بھی سجانا چاہیے، ہمیں ان کے شہروں کو، ان کے محلوں کو بھی سجانا چاہیے تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہم ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، جس طرح میں نے اور لوگوں کے لیے کارڈز لانچ کیے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور یقیناً پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے۔ اس کے لیے میں سردار رامیش سنگھ اروڑا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ کرتی ہوں، اور جیسے کہ رامیش سنگھ اروڑا صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنورٹیز کا یا ہیومن رائٹس کا، یہ صرف اس کو دے دیا جاتا تھا جس کو آپ نے کیبنٹ کا ممبر بنانا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسا محکمہ دے جو میرے بھائی جو ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس محکمے کو فعال کیا، ہم نے آپ کے بجٹ کو بہت زیادہ بڑھایا، 200% ہم نے بڑھایا، اور لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے جب اپلیکیشنز مانگی تو پورے پنجاب سے ہمیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئیں، تو اس میں سے ہم نے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے گھرانے، 50,000 گھرانوں کو یہ آج سے ہو گیا ہے، اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو 10,500 روپیہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں یا جو نادار مائنورٹیز کے گھرانے ہیں، ان 50,000 گھرانوں کو یہ کارڈ دینے کا آغاز آج سے ہو گیا۔ یہ کارڈ آپ کو مل جائیں گے اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپیہ ملے گا تاکہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ رقم کوئی بہت بڑی رقم ہے، لیکن اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں اس کو میں اور زیادہ بڑھا سکوں، اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی بڑھا سکوں انشاءاللہ۔ ہم اس کو بڑھائیں گے 50,000 سے۔ کتنا ہے سردار صاحب، کتنا اس کو اور بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اس کو 75,000 پہ بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 10,500 روپیہ نہیں ہے، یہ محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، ان کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے، آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کی طرف سے یہ وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے، محبت کی وہ نشانی ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی تہوار ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی عبادت گاہوں کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ ان کو سجائیں، ان کو سنواریں، آپ کے جو محلے ہیں، آپ کے جو علاقے ہیں، آپ کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کو ہم سنواریں، سجائیں، آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ بھی اسی طرح میرے دل کے قریب ہو جیسے کوئی اور ہے۔ تو میں نے اس دفعہ ہم نے جو گرانٹس کیا، بلکہ جو گرانٹ ہم نے دی ہے اس کو میں نے 10,000 سے بڑھا کر 15,000 بھی کیا، اور بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو 10,000 کے قریب آپ کو یہ گرانٹ ملتی تھی، اس کو میں نے پہلی دفعہ اس کرسمس پہ بڑھا کر 15,000 کیا ہے، اور آپ کا جو بجٹ ہے اس میں بھی 60% اضافہ کیا، اور اس میں ہم نے بجٹ مختص کیا ہے کہ آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں، آپ کی جو قبرستان ہیں، اور آپ کی جو ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کی مذہبی رسومات جہاں ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو بہتر بنانے کا، اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہم نے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا۔ اور ابھی یہ بابا فالبوس نے بات کی کہ جو ہمارا ان کا جو قبرستان ہے اس کے لیے ان کو جگہ چاہیے، اور اس کے لیے جو قبرستان ہے انہیں بنانا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آلریڈی ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے چند ماہ میں
वो बन भी जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी हिफाजत, आपकी वेलबींग, आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाना, आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप मुल्क पाकिस्तान में आप उतने ही बड़े हिस्सेदार हैं जितनी बड़े हिस्सेदार मैं हूँ या कोई और है, और यहाँ पर आप जो है वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर। मैं दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए एक ऐसा सेफ़ एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। पर जड़ावाला से लेके बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, जो कभी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आज भी आप लोगों को शायद गिल्ट नहीं होता। आपके गली मोहल्लों में जहाँ भी कोई ख़तरनाक सूरत हाल जन्म लेती है, मैं ख़ुद उसकी निगरानी करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वहाँ से हम आपको सेफ्टी तक लेके जाएं, ताकि आपकी जान पे, आपके माल पे, आपकी इज़्ज़त पे कोई हर्ज ना हो। और आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी ज़िम्मेदारी मेरा फ़र्ज़ है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है जिसको मैं बहुत शौक़ से, दिल से, जान से और पूरी क़ुव्वत के साथ मैं निभा रही हूँ और निभाऊंगी इंशाअल्लाह। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, उनके हकूक़ पर डाका डालने की कोशिश करेगा, उनकी ज़िंदगी को, उनके जान को, उनके माल को, उनकी इमलाक को ख़तरे में डाल, मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी क़ुव्वत से उसका रास्ता दूँगी। बहुत मेहरबानी, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में, उसकी तामीर में, उसकी तरक्की में आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना किसी और का। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुल्क जो है ये अमन आस्ती का गहवारा बने, ये तमाम अक़लियतों के लिए भी एक ऐसी जगह हो जहाँ रहने में वो सुकून महसूस करते हैं, जहाँ वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। और आए मिल के हम ये दुआ करें, मज़ीद तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला करे कि हम एक लड़ी में इस तरह पिरोए रहें जिस तरह के हक़ है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Now a special token of appreciation being presented to the Honourable CM by our Minister. Ladies and gentlemen, Madam, we are truly grateful. Madam Maryam Nawaz, you are the reason that we have this hope alive in our hearts कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का कल आज से बेहतर होगा। बेहद शुक्रिया, thank you very much. Lady of the hour, gentlemen, the one woman army, the first lady CM of Punjab, Pakistan, Madam Maryam Nawaz Sharif. A huge round of applause for her and for this brilliant launching ceremony of the minority car.